हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय जिटिपिजिटि रिजाल्ट एन्ड एलपिइउपि टेट एपइन्टमेन्ट। स' लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों बिथाङानो जाहैबाय इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार राजु नार्जारि सार। बिथाङा दिनै जिटिपिजिटि टेटकाम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि रिजाल्टनि सोमोन्दै माखासे खोथा फोरमायदों आरो लोगोसे एलपि आरो इउपि टेटनि एपइन्टमेन्टनि जानाखि 667 एसआइअनि प्रप'जाल फाथायहरनाय दंमोन बिनि सायावबो बिथाङा माखासे खोथाखौ फोरमायदों। दा बिथाङा मा खोथा फोरमायदों बिनि गासैबो डिटेल्सनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथांमोनहा दिनैसिमहालागै बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनै इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार राजु नार्जारि बिथां सारा मोनसे इउटुब चेनेल पडकास्ट इउटुब चेनेल दङ। बेवहाय गावनि माखासे खोथाफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे चेनेलानो जाहैबाय लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्ट। आरो बे चेनेलनि बिगोमाया मिस्टार राजु नार्जारि सार, इउपिपिएलनि जानाखि जेनेरेल सेक्रेटारि, बिथांनाव माखासे खोथा बुहुत खोथा सोंदों, माखासे कुइसनफोर सोंदों आरो बेफोर कुइसनफोरनि गेजेरावनो नैबे जिटिपिजिटिनि टेटकाम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि रिजाल्ट आरो एलपि आरो इउपिनि जानाखि गोदान एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै खोथाखौ फोरमायदों। दा लोगोफोर नोंथांमोना बिथाङा मा खोथाखौ फोरमायदों बिनि भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्ट इउटुब चेनेल, बे इउटुब चेनेलाव थांनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन। बे भिडिअखौ दिनैसो हगारदों चेनेलाव, दिनैनो हगारदों, नोंथांमोना बेखौ थांनानै नायनो हागोन। नैबेनो कन्टेन्टआ, बेहाय थांनानै नोंथांमोना नायदो आरो नैबे जानाखि लाइन जिटिपिजिटि आरो एलपि आरो इउपि टेटनि जानाखि खोथा फोरमायदों बे खोथाखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि 10 मिनिटनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। 10 मिनिटसिम थांनानै नोंथांमोना नायबानो नैबे जिटिपिजिटिनि रिजाल्ट आरो एलपि आरो इउपि टेटनि एपइन्टमेन्टनि खोथाखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन। दायो लोगोफोर आङो इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार राजु नार्जारि बिथां सारा मा खोथाखौ फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ। बिनि उनाव आङो नोंथांमोननो डिटेल्सै गुवारै नोंथांमोननो फोरमायगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना सिगाङाव नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। दिनैहाय जोङो पोस्ट ग्रेजुएट आरो ग्रेजुएट टिचार्सनि थाखाय अलरेडि इन्टारभिउआ जानानै थांबाय आरो बे स्क्रुटिनिया जागासिनो दङ। फ्राय 1500 माने ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएट टिचार्सफोर जोङो इमिडिएटलि नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो बे जिनिसखौहाय रिक्रुटमेन्ट होनो हानाय जों खालामबाय आरो 600+ जोङो टेट टिचार्सनि एगेन रिक्रुटमेन्टनि एसआइइउआ जों मोनबाय। बेखौ जोङो इमिडिएटलि नेक्स्ट 10-15 डेजनि गेजेरावनो बे जिनिसखौ रिक्रुटमेन्ट होनो हानाय मोनसे अबस्थायाव फैसिगोन। आरो बेबायदिनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि पस्ट अलरेडि माने भेकेन्ट जानानै दङ। जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा मा खोथाखौ फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनो मोनबाय। दा बिथाङा फोरमायदों जे जानाखि जिटिपिजिटि टेटकाम रिक्रुटमेन्ट टेस्टआ जानानै थांबाय, बिनि जानाखि टेस्ट दंमोन गासिबो टेस्टफ्राबो जाजोब्बाय, जेरै डकुमेन्ट भेरिफिकेसन दंमोन बेफोर गासिबो क्लियार जाजोब्बाय, गासिबो जेसेबां प्रसेस दंमोन गासिबो क्लियार जानानै दंजोबो। दा खालि रिजाल्टखौल' पाब्लिश खालामनांगौनि खोथा दङ। दा रिजाल्टखौ उइदिन नैबे सप्तानि गेजेरावनो फोसावगोन होननानै बिथाङा नैबे पडकास्ट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनानै होदों। दायो नोंथांमोना नैबे सप्ताखौल' नोंथांमोना नेनांसिगोन। फारसेथिं बिथाङा नैबे फंसे खोथाखौबो फोरमायबावदों जे लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि टेट पास जानानै थानाय जोंनि गेजेराव गोबां केन्डिडेटफोर दङ, बिथांमोना बे एपइन्टमेन्ट मोननो हायाखै। दा बिथांमोननि थाखायबो 667 जानाखि एसआइइउ प्रप'जाल हरनाय दंमोन बे एसआइइउ प्रप'जाला एक्सेप्ट जाबाय एबा एप्रुभ जानानै फैबाय। दा बेनिबो उइदिन जिटिपिजिटि टेटकाम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि रिजाल्टखौ होखांनायनि उनावनो नैबे 10 दिन एबा 15 दिननि गेजेरावनो गोदान एडभार्टाइजमेन्टखौ फोसावगोन होननानै बिथाङा नैबे पडकास्ट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा। जिटिपिजिटि टेटकाम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि रिजाल्टखौ होखांनायनि उनावनो एलपि आरो इउपि टेटनि एडभार्टाइजमेन्टखौ होयोब्ला बे आरोबाव साबसिन जागोन। मानो होनोब्ला बेवहाय अभारलेपिं जानायनि जेबो खोथा फैनाय नङा। गोजौ लेभेलनिखौ सिगां होग्रोयोबा बे साबसिन जागोन, जाहाथे गोजौ लेभेलनि
केन्डिडेटफोरा गाहाय लेभेलाव माब्लाबाबो फैखाया एलपि आरो इउपिखौ मोनग्रोयोबा खिन्थु गोजौ लेभेलाव थांजोबो जेरै दाख्लै बावैसो जोंना एलपि आरो इउपि टेटनि एपइन्टमेन्ट जानानै थांखांबाय दा बिथांमोनानो गोबां बिएड केन्डिडेटफोरबो दङ दा बिथांमोना आरो नै दा जिटिपिजिटिआव एपइन्टमेन्ट लाफैगोन दा आरो बै सिगांनि जानाखि एलपि इउपिआव पस्टआव एपइन्टमेन्ट लानाय दंमोन बै पस्टआ आरो लांदां जाफिनगोन दा बियो बेबायदि जानो नांला नैबे दानि समनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट फैगौ बेवहाय जिटिपिजिटिनिखौ होखांनायनि उनावनो जोंना एलपि इउपिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन बेयो बयनिबो थाखाय मोजां जागोन आरो काट अफआबो गोबां खमायगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां मिस्टार राजु नार्जारि बिथां सारा मा खोथा फोरमायदों बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো হ'ল জিটিপিজিটি ৰিজাল্ট এণ্ড এলপিইউপি টেট এপইণ্টমেণ্ট চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিছে যে সেইজনে হ'ল আমাৰ ইউপিপিএলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ছাৰ তেখেতে আজি এটা ইউটিউব পডকাষ্ট চেনেলত কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এইটো কথাটো হ'ল জিটিপিজিটি টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টৰ ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব আৰু লগতে ইয়াতে এলপি আৰু ইউপি টেটৰ নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বা যোনটো আমাৰ 667 পষ্টৰ নতুন SIU প্ৰপ'জাল পঠোৱা আছিলে সেইটো SIUটো কোনটো ষ্টেটাছত আছে সেইটোৰ বিষয়তো তেখেতে উল্লেখ কৰিছে চ' বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ কমপ্লিট ডিটেইলছটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালেহে আপোনালোকে ইয়াৰ ডিটেইলছটো পাব চ' বন্ধুসকল এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে বেল আইকনটোও ক্লিক কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' বন্ধুসকল ইউপিপিএলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ছাৰে আজি এটা ইউটিউব পডকাষ্ট চেনেলত জিটিপিজিটি এণ্ড এলপিইউপি টেটৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এইটো ইউটিউব চেনেলটো হ'ল লাইভ এণ্ড লাৰ্ণিং পডকাষ্ট ইউটিউব চেনেল এইটো ইউটিউব চেনেলত আজি ইউপিপিএলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ছাৰে বহুত কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে লাইভ এণ্ড লাৰ্ণিং পডকাষ্ট ইউটিউব চেনেলৰ যোনটো মালিক তেখেতে বহুত কুৱেশ্যন কৰিছে সেই কুৱেশ্যনৰ মাজতে যোনটো এলপি আৰু ইউপি আৰু জিটি এণ্ড পিজিটি এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ত বা ৰিজাল্টৰ বিষয়ত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে সেইটো চাব লাইভ এণ্ড লাৰ্ণিং পডকাষ্ট ইউটিউব চেনেল তাতে গৈ আপোনালোকে সেইটো কণ্টেণ্টছটো পাব সেইটো কণ্টেণ্টছত যাই আপোনালোকে 10 মিনিটৰ পিছতে সেইটো কথাটো উল্লেখ কৰাটো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু তেখেতে আজি যি কথাটো কৈছে সেই কথাৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপটোকো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে অলপ পিছতে এইটো দেখিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল জিটিপিজিটি ৰিজাল্ট এই জিটিপিজিটি ৰিজাল্টটো উইদিন 7 ডেজ বা এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে ৰিজাল্টটো পাব্লিছ কৰিব বুলি তেখেতে জনাই দিছে আমাৰ জিটিপিজিটি যিমানজন টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট দি আছিলে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে আজিলৈকে কিয় ৰিজাল্টটো দিয়া নাই বহুতজনে কুৱেশ্যনটো কৰি আছিলে চ' সেই হিচাপত আজি আমাৰ ইউপিপিএলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ৰাজু নাৰ্জাৰী ছাৰে যি কথাটো কৈছে সেইটোৰ কাৰণে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ যদি ৰিজাল্টটো দিয়ে যদি এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে দিয়ে সকলোৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকে চাব ইউপিপিএলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ছাৰে কি কৈছে সেইটো ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব दिनैहाय जोङो पोस्ट ग्रेजुवेट आरो ग्रेजुवेट टिचार्सनि थाखाय अलरेडि इन्टारभिउआ जानानै थांबाय आरो बे स्क्रुटिनिया जागासिनो दङ फ्राय 1500 माने ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार्सफोर जोङो इमिडिएटलि नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो बे जिनिसखौहाय रिक्रुटमेन्ट होनो हानाय जों खालामबाय आरो 600 प्लास जोङो टेट टिचार्सनि एगेन रिक्रुटमेन्टनि SIUआ जों मोनबाय बेखौ जोङो इमिडिएटलि नेक्स्ट 10-15 डेजनि गेजेरावनो बे जिनिसखौ रिक्रुटमेन्ट होनो हानाय मोनसे अबस्थायाव फैसिगोन आरो बेबायदिनो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि पोस्ट अलरेडि माने भेकेन्ट जानानै दङ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিছে আমাৰ ইউপিপিএলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ছাৰে কি কথাটো কৈছে তেখেতে কৈছে যে এই সপ্তাহৰ মাজতে আপোনালোকে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টৰ ৰিজাল্টটো পাব পাৰিব টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টৰ যিমানখিনি প্ৰচেছটো আছিলে সেই প্ৰচেছটো গোটেইকেইটা কমপ্লিট হৈ গৈছে অনলি খালি ৰিজাল্টটো পাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে বাকী আছে আৰু এইটো ৰিজাল্টটো পাব্লিছ কৰিব এই সপ্তাহৰ মাজতে তো
ধৰি লওক আপোনালোকে মানডে বা টুইচডে বা থাৰ্চডে সেইটোৰ ভিতৰতে পাব পাৰিব এতিয়া GT-PGT ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পাছত আমাৰ LP আৰু UP টেটৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰটো হ'ব কিয়নো GT-PGT ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পাছত বহুতজনে তাতে এপইণ্টমেণ্ট পাব আৰু আমাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীত যিমানজন টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে কাট অফটো বহুত কমি আহিব চ' এইটোৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ বুলি এইটো ক'ব পাৰোঁ আৰু LP আৰু UP টেটৰ বিষয়ত আমাৰ UPPLৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী ছাৰে বহুত ভাল কথাটো কৈছে সেইটো হ'ল 667 SIU-টো ছাকচেছ হৈ আহিছে বুলি তেখেতে কৈছে মানে কমপ্লিট হৈ আহিছে আৰু সেইটোৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো সোনকালে দিব বুলি কৈছে উইদিন 10 বা 15 ডেজৰ ভিতৰতে সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া 667 SIU প্ৰপ'জালটো অহাৰ পাছত যদি এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিয়ে আৰু যিমানজন টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আছে সকলো ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যোনে যোনে PGT এণ্ড GT এপইণ্টমেণ্টটো পাব তেখেতসকলে LP আৰু UP টেটত এপ্লাই নকৰিবই কিয়নো আপাৰ লেভেলৰ পৰা তলৰ লেভেলত কোনেও নাহিব LP বা UP লেভেলৰ পৰা GT-PGT যাব কিন্তু GT-PGTৰ পৰা LP UP কোনেও নাহিব চ' ইয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ বুলি সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সেইটো জনাই দিছোঁ যে GT-PGT ৰিজাল্টটো সোনকালে দি দিব এই সপ্তাহৰ মাজতে আৰু GT-PGT ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পাছতে আমাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ 667 পষ্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো দি দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টেন